Tini saruyo chini Isor Chusiong Isor apa bai samoi kaham Rimi hingye chung mchila mai mimbak ye chung be takhak chango arong bak ye Chusoyong Nisa kawo chini khakchang mo kaw skang thero tongtho ta Isor ni kaut ma kaham khna lai ni man bak pandawo samoi sra ha chungla lai khe hamna hingye bo chini joim tho raw kha thoinai tho raw ni hogra raw bai chongmode khiye ta samoila lai khe hamnai Bible kauk thar krung noi ang poriye sraha Isor ni kaut ma kham khna sraw lai ni ma khe hamnai Roman soimo song chitham tang khebu tang chisan jing ang porenai borau ni bade pho takwo ma joto ongtong narau siyo naidi thuzora le pai ha tak le narau ba cha yak nai nang ha tma hingkhe chung khathoi droi ongphu ni slai tui kho mo mayak nai ma le takwo sampha ku ha hor le ai nai ha sal se pa phai nai ha are ong mi naidi mnau mani samung no chung bera khuye bimoni osro tuye ba chalai na tere krung ha pore phiranung abokhe luk soimo msong songkhol phe ke ha tangkhe butang chisa ang pore nai banglai tor phainai jaga jaga wo thoimari biaram bunai asari raw ongnai akhe krisung hama manoi bai li ongmo mthai no khawo nu yak phainai Isor ni kaut ma kaham chung khnamo joton bak pandawo Isor se asirba rini ongtho amen tini sarui yo bode samoi kaham mai ming singkhe bode kheye am khawo tak molok plung tongmo Isor ni kaut ma sraha ang sa kho nim chuwo tai roman soimo song chitham akhem tangkhe bu tangchi sanching mai khe ang pori khlaimum de khiye chung mchila mayo borau ni bade pho takwo ma jo to ongtong narau siyo chini puthimbi wo mapma ongphai takwo chung mapma nubi nu mai borau chung nu mojo tono chongsrau khe horle ainai ha sal se pi phainai ha hingye chini Isor ni kaut ma kham bai chungno sak nari mode khiye mchila mayo arong bak ye ta khup khurau tini saruyo chung ma jo wo tong chini samoi tang ni samoi lep majat samoi onghala hingye chung sraha chongsau laikhe hamnai akhe tai luk soimo song kholphe ke ha akhem tang khebu tang chi sawo chung pore modi kheye akhe mathai soimo song kholphe ke bruyo chung nu modi kheye chini Prabhu Jisu Kristo Olive hathayo bung achou ye tongphu wo bini si churau phaiye bungno sung phayo O Prabhu
บ่ปุทิมบีไปอันมาสมอยใบนุงเพรออันมาสมอยบาจุงเบรเข้มจีลาไม่นายนุงเสตายโจรีดีเงี้ยบเราเคตายโจไซน์เลยโยจิสูก้าวเพรเอาเยสาวบเราโนjati by jati ong lai nai ha by ha ba cha lai nai akhe asarik to rong phai nai bang like to rong phai nai pap yani ma ye nai akhe hiao ma khe bu ko mi khlai nai akhe li ong thai ma mara rao na rao nu nai aru aboni sa ka wo tau mo lo chin ba panda wo mchi ni ma ni ai ni hisab o tor thelle bo se luk soi mom ta am kho song khol phe ki ham tang chi sa wo sakhna ri mo de khiye bung banglai tor phainai jaga wo thuimari biaram bunai jaga wo thuimari biaram bunai hingmo wo tau molo bo coronavirus ya mo je phomai sinai ye ang asa tongo tawo nai di ta khup khurao taklai ni kaut ma si sa ang sa kho ke hamnai bosi ai phu wo January 3 tari wo break ong US military by bo Iran rauni General Secretary Suleimani no kauthai yang moni khupor bachung jo tok khna pai khna le arpho break ong tong Iran ni president by break khepi hala America rauni US rauni sipai joma ong thaima military base Iraq wo tongmono missile khol phe ke noi bai kaw hoi hale arpho sara puthimbi news na ye TV na ye khupor mai nai raule chong hale Third World War ju doctor puthim bio ong phainai hale hingye areng pho abo Iran president by break sapi hala angle judo le sainya bode ke chini general secretary Suleimani no kauthai khuyak moni UN charter kurnui chisa wo soyak mode kheye ang ging saye kaw hoi moni kaw se juddole kheya hingye bung samoni puthim bio jud doctor ung phaya ung tongse arya umle bo puthim bio le jud doctor World War wai thamma su phai ni ma le ung thang mi se krima sa somoyo zorawo chungle ba cham se hingye chung chi lama yo abini sa kawo taklai yo bo tal broi paya khosning chungpap ma pirthim biyo tok tor nu bi phi hala Australia wo blong kham phi tha le bet thake kham se tal tham thak ya kham se sara Australia ni blong forest yani mano kham paim de slekoi ne joto se nuo video by pho WhatsApp by FB khak by pho chung nuo apode khiye bo bosi 2020 bosi le bosi kaham hingmaya chungle bet tha agare ma bosi se hingye chung chila mayo are dia koi
arong ba ye bo chin India how potire nai phi nai rana sisa semain jing chini Prime Minister Modi bai India Central Sarkar bai hukum riye NRC ke ni mani ba pandawo nok boy jot to bro ni NRC wo mung kare ni man ba pandawo order review chung simle Assam State muhawo pho bet thake agare lai mo se NRC ni ba pandawo ada ke bode ke samo tong phiyo uniso site son jing mam pha ung ya pho mchoim chu voter list yo kanai ma family trio tong ye sai kho mai mo line ung yaung singkhe NRC yo kariya ye Central India bai mo chini Prime Minister Narendra Modi bai bet thake ain khemo se tai ang sa de khiye Assam State muhawo pho 44 lakh NRC yo mung kamayama tong monigun wo bet thake agare laimle Central Sarkar raw no pho bet thake wana pai tong mo se koi arong bak ye NRC mbak pandawo sara India lore tong mo se bota klai op maza su phai phi hala hingsingkhe CAB Citizenship Amendment Bill hiya phinang kha apokhep ma NRC ka khrai ni man bak pandawo chini Prime Minister Narendra Modi bai khepim se klayo mauming singkhe 1960 sonjing mam pha kiba mchoim chu India hawo tong ye India ha ni bro se citizen boy se hingye proman rimaya ma bro bang maung tong mi agar ta chini Tripura phonai di ang Agartala wainoi wai tham thang ye berai ha chini Tripura le kau boy sakhe ang chimon jorawo tribal ha se Tripura le areng pho Agartala berai nairadi wai sa se po ungtong hale je thing pho wai sa se wai sa bro sai sa ni chini pahari ke ha ke su chau se nu maim le arya de Bangladesh ni ha phainai ma bideshi bro se bang maung tong mo NRC o kamaya ma bro bang maung tong mo CAB hi khe NRC ni problem joto se ka khaiye matang slide phithang le 2012 ni zorawo 2012 son ni zorawo India wo tongnai ma sule citizenship mainai hiya phikhe ba NRC mazat muilo kri kha koi chini Prime Minister Modi le bet thake thum se chuno aro ba ye North East India ni state khongsni pho wana chinta ongye mau pai tongsle mau mi hing singkhe bideshi bro se chini ha la pai khuinai hale chungba gra raw se narwai cha pi thana hale hingye chung wana mosle koi ne abini sa kawop maung pi thala abo chinta wana krui phangsni tawo sara puthim bio matang wana ye lockdown khiye sasak ni no ni ka khai maya ye chung lockdown khe tongmop mamba ye tai luka soimowo sa mode khiye sisa nai phi nai rana tai luka soimowo sa mode khiye
tang chi sama wo breke sapi bang like tor phainai jaga jaga wo thuimari biaram bunai bo coronavirus ba thuimari biaram ungya de ongo bro bang ma se thui ha ta wo chini prabhu jisu christo bai ang pherani ma sampha ha hinyem chiani mani akhe Purthimbi payani mani sal siani man bak panda wole bodei khiye marana raw nunai hingmop sinyo bo coronavirus biaram photongo inye chung chila khe bet tha hamnai rom soimo breke sapi hor ainai ha sal pi phainai hale arang ba ye chini tong mung cham raw no bera khuye tong mung ta wo ba se laisna isor khaso mo chu soyang khaso mo samung tang ye bini bak panda wo thang tong laisna hingye chungno saim se hor se ainai hale naidi tawo chung samode khiye coronavirus tawo ba sara puthimbi se kripai tongmi krima cha pai tongmi jesu lekha kmai phoyo ya lekha pora maya ha pho maya ma pho yo ya no khung cha nai ha pho yo ya gorib ha pho yo ya chai ha pho yo ya jot to se kripai tongse maung ba ye coronavirus le bole gristi ha se bonole ang tang sia hinya le je bung tang so mon jora wo ba so mon jora wo bunglek ba ye tang ye ma tang mthuini chong tong se bo coronavirus le arong ba ye job to se tale chin india phonai di phase 1 phase 2 ung pitha ha tinio chungkhna modeng khe phase 3 jora lockdown ung tha le poila ma wole april 14 tarik porjonto phase 1 lockdown no ni bai kho maiya do hingye india ha manang wo lockdown order remose chini central sarkar bai akhe 2 number ma phase wole 15 tarik ching May 3 tarik jora phase 2 tinio kau boy de kau phi de sia chini hogra pastor ki ha bai sa phi mole angle naisla yang tongmi tak sarira wole ang nai phi nai bung sa mode khe phase 3 May 3 tarik jora lockdown ong nai hingye chini india ha pho khupor khna phi tha le chungphoro markholien parawo chini hogra rau bai bo biaram krimasa coronavirus bentingok ba phaiye joto thoipaya nong hiye lockdown ung pai thang ha no ki ha ni no ki ha bai kho lai mai ya berai lai mai ya khi ye chung jan no kho se tong pai tong ha arong ba is bo puthimbi yo ma so phai hala ma zat somoyo chungle tong hala hinye chung chong thak khe chini prabhu jisu christo chungno sakhnari mode khiye bung phe ne male sampha ha hinye chung mchila mayo coronavirus affected akhe umsa ha thui ha bode khiye biara mai thang ye umsa hampi thang hala angsi sa report dikhi hamnai jo tombak pandawo tini 22 tarik 4 March 2020
son wo tini tarin zora wo number 1 kanai male USA se USA wo coronavirus biaram mainai male 8,19,175 ka thang ha akhe brok thuinai ma khe bu 45,343 brok thui thang ha abo bre biaram mainai raum sing ni tere hamthanai ma khe bu 82,973 brok se hampi thangmi kha hawle chongkhe khupor ka hamse recovery le ungtongmi hingyem chi khe khakchang thaima se 2 number maule Spain raw se Spain ol bode khe coronavirus mainai ma khe 2,08,389 bro se biaram mai tha ha abom sing ni 21,717 bro se thui thangmi akhe hamthane ma bro khe bu 85,915 jona bro hamthang ha akhe 3 number ang 5 number zora ang detail sisa sakhau nai 3 number mau khe bu Italy se Italy ke 1,83,957 bro se biaram coronavirus biaram mai tha ha akhe 24,648 bro se thui tha ha chong thak khe bet thale bro le thoile thoim se 51,600 bro se hampi tha ha wai ha biaram mai ye tere hamthane ma pho tongle tongphiyo abo ke khupor bet thaka hamse 4 number mau ke bu France 1 lakh 1,58,50 1 lakh 50 50 51 52 53 54 55 56 57 58 1,58,050 jona coronavirus mai thami 20,796 bro thui thang ha akhet 39,181 bro se hampi thang ha 5 number mau ke bu Germany 1,48,453 bro se coronavirus mai thami akhe 5,086 jona thui thang ha akhe 9,100,400 bro ham thang ha 6 number ma khe bu UK se 7 number ma khe bu Turkey se ke 8 number ma khe bu Iran se ke 9 number ma khe bu China 10 number ma khe bu Russia Chin India ke bu 17 number ka thang ha do chong naira di Wuhan China wo poila ma wo bo coronavirus le e jonom umse areng pho ta wo le number 1 ka yang thang ha China khe 9 number ka thang ha coronavirus mai thane ma China wo khe 82,788 jona borok khe coronavirus biaram mai thami aboni thuinai ma khe bu betha kom thuyo borok khe 4,632 jona chou se thuyo khe bo 82,000 ni biaram mai mo ni hamthanai ma khe bu 77,151 jona boro hamthangmi betha khupor ka hamse bole ta wo China wo poila 60 ungmo jaga khe
1000 pa zona chou tini la singye 1000 pa zona chou coronavirus biaram mai nei ma tong ha abokep ma ta le China le krima sa wo tong ya ung tha ha ta wo le stable ung thang ha hing mai mo se ung thang mi chin India ke bunai ra di baluya khosning se 20,178 zona ta wo tini zora wo bo coronavirus COVID-19 biaram mai nei ma ung tong ha bro thoi nei ma khe bu 645 zona thui thang ha akhe ham thang nei ma khe bu wai ha biaram mai ye doctor chi rao cha ye coronavirus ni mchi so maya khong tong pho je mai mo bo hydroxychloroquine rao akhe remdesivir rao HIV ni mchi rao chamo ni ungkhna hamthang nei ma khe bu 4,420 zona hamthang phiyo arya 3,976 zona hamthang phimi India hawo sara puthim biyo ya coronavirus mai nei ma su khe 25,71,669 zona coronavirus biaram mai thangmi tere angwai ha sapia no 25,71,669 zona coronavirus mai thangmi abom sinyo thoinai ma khe bu tinila singye bo krima sa biaram coronavirus ni gunwo thoinai ma khe bu 1,78,283 zona pro thui thang ha 1,78,283 bro se thui thang mi khe 25,71,000 coronavirus mai nai map singyo ham thang nai ma khe bu 7,01,078 zona bro ham phi thang mi arong ba ye krima sa wo ta le chung le tong tong se bo bia ram lem koi bai nu mai ya 210 countries and territories by my tham se 202 ha bai India ha ke India no ke e ha ke ha e hisab o chung tu ke khe 202 ha bai matang bo biaram mai tham se aro ba ye krima sawa chung le ma tongo 2020 son 2020 so phai moni takwo April 22 tarik tal brui pho thang ya kho ta khup khurao bo tal brui thang ho thang ya khop sinyo ma bo purthim bio chung nu bihala pa bang ma se chung nu biha arong ba ye chung bet tha ke chong khe hamnai maumi hing sing khe chini bis khang bo tal chai ma wo bo son 2020 pe ni man bau panda wole 8 mas 8 din tong phiko 8 din de 9 din tong phiko bo 8 mas nim singyo ma su phai grana hinye chung mchi la maiya sapo samaiya isor ke ha chok se siyo chung mu ha po samaiya ungnai arong bang ye tai bo roman soimo bai brekhe chungno phungmi hingsingkhe borao no ba de pho tawo ma joto ong tong narao siyo hingye chungno sawo narao se siyo hingye chungno sa tong ha chini bo roman soi nei ha si chu pol baile
नाइदी थुजोरा ले पाई हा थुजोरा हर ले पाई नाई हा हिये चुंगनो साखना रिम छे तंग ले नराव बा चा yak नाई नि नंग हा मा हिंखे चुंखा थोय ड्रोय ओंग फु नि स्लाय तुई खो मो नि तुई खो मो मा yak नाई मा ले ता वो सामफा कु हा सिचु बॉल बाय बो बुंग सुइमो नि समोइन चिंग तिनीला सिंखे 2000 बो सिराव ले थांहास कदे आरो बा ये चुंग थी के ता वो चोंग लाई के हमनाय नो खो वो चुंग चोंग स्ना नाय नंग तोंग हा के हा बाय फो सांगनि प्राय ले ब्रेउंग तोंग जिसु ख्रिस्तो चुंखा थोय मोले ब्रेउंग तोंग राव दे राव आर बाले आरेम खु बाय खा थोय नाय मा खा बाय खा थोय या राव दे खा थोय या मा दे हिये चुंग चोंग स्नाम के बे था हमनाय आरों बंग ये ता खुब खुराव बोजो तो चुंग नु मो बाय खना मो बाय से चुंग ये चोंग स्नाम लाइसना चिनी चुंगनो तुई खो ने हा प्रभु जिसु ख्रिस्तो बाय बिनी सिचु रावनो साखुइनांग मोदे खिये आं फेनेमा सामफा हा हिंये नाराम चियने मान बाव पांदावो बांलाइक तोर ओंग फाइनाय पाप ये नाय आखे माया हियाव मा से कोबे खलाइनाय जाति बाय जाति ओंलाइनाय हा बाय हा जुद्दो ओंलाइनाय हिंमो आखे बियाराम जा से सौफाइनाय हिंगे बुंसामो तावले सौफाइ पाइमो दे खि आं बुजुमाय दङ आरो बा ये बो आइनि आं काव सामो खनानाय राव जो तनो आं साइ निमचुवो तावले साsak से थी के चोंगे प्रभु जिसु ख्रिस्तो नो खाथोये बुंग बाय मलाई अने मान बा पांदावो चुंग जाय के तो अने मा समोय उंहा हिंगे आं साखोम चुवो माउमी 20 कांगोप मासो फाइना हिंगे चुंग ची लामैया बपुन थिम बिले बिनी नु थाव नाय थाव उंमो बायसे साल पति समयो बोले क्रोय तो मोसे पुथिम बिले मा थानाय वायाले चुंगले नारवाइसे रो नारवाइसे जनम मो बो हावो आं तंगनाय तेरे जगाव थांगिया हिंफोयो या मा थांनाय वाया सुले आरों बा ये चुंग थुइपाया गुवो चिनी फोलान बा पांदावले लामा तुंगनोय चौ से तंगो याग्रा खक बाइके स्वर्गनि लामा देब्रा खक बाइके बु हर कुंडुलनि लामा से नुं बुक्तुई लामा थानाय आं बुक्तुई लामा थानाय आइनि बिहि बुक्तुई लामाव थानाय थुइपाया गुवो बिनि फोला आइनि फिसाय थुइपाया गुवो बिनि फोला बुक्तुई लामावो थानाय आइनि फिसाराव आइनि ताखु खुराव आइनि जाति बंसराव बुक्तुयो थानाय हिये चुंग चोंग या नाय नांगो आरियांग सिंखे समोय से चुंगनो नाय सिया समोय ले आ से थांग तोंग से के हानो फो नाय सिया बो समोय ले kaham samoy kroi ru ung tong ha hamya samoy se su phai ru ung de ki angle buju mai tom le ta khup khurao arong ba ye chung tai ang samode ki ye bo za su phai mo ni msinyo bo coronavirus krima sa biaram su phai mo nung no bo biaram bai romia hinge nungba garanti rimai no ang no za romaya bole hinge ang ba garanti rimai no doctor tor torau phor thui pai thamle
doctor ba joton slai sian ong to ni mas le koi aryang areng pho Shillong ni doctor sailo pho thui thang ha poi lama ni bo coronavirus bai khok mo Wuhan ni whistleblower ni skang ther ni bo biaram nu so nai ha doctor Li Wenliang pho thui thang ha le spo yo nai nung bai ang yo de yo no yo ya arong pa ye bis kangop ma so phai nai ka ham de so phai nai hamya de so phai nai tang jora wale hamya no so phai tong ha arong pa ye chini ba pandawo darau thaima ki ha chou chou tong mole jisu no romye jisun thio chung ba tong khe chung darau nai bo sak le thui ma yo phola le thui yes ka nung coronavirus bai romye thui yang tong pho tere biaram bai de je muha bai de accident bai de je muha bai le je pho nung le ma thui nai wai ha su le ang pho thui nai thui ya ma bro ki ha pho groi joto se thui nai arong ba ye chini thui ne ma samoi su phaya khos ning chung thi ke chong ye chinim kha pherau ye tai jisu ba roman soinai ha bai chung no break e phrung tong ar ke sa phi tong uska bosi sa na ye ang pe ne ma ke ham nai nai di hor le ai nai ha sal se pa phai nai ha are ong mi nai di nau mani samung no chungbera khuye pimoni osro tuye ba chalaisna nau mani samung no chungbera khuye pimoni osro no tuye chungba chalaisna nau mani samung le map ma ung thang no arak nung ye arak phe ye ganja rau nung ye phe ye bo phe mai mo chi rau nung ye cha ye injection khi ye msak no stock khi mai mo rau no bera khui di hingsi beng bai tu lai mo beng bai ba lai mo kham re nang mom kha ham ya ma rau no chinip kha ham ya jot to no bera ye pimoni osro no tuye chung ba cha lai sna himsi ka ham khak bai chung bai se lai na himsi kware ya ha pho kware anai jisu kha tho ya ha pho jisu le chung no tui khok nai ha se ang no tui khok nai ha se bung se la mak boy bung se prai bung se kaw boy hinye mchi la ne ma samoi su phai tong ha ta wo chini lamak sam jot to no chung bera khuye chayama lama rao hamyama lama rao isoche yama lama chung skang phun ching so saye abode chung hing phai mono lob se bera khui di himsi arong ba ye kaham lama pimoni osro kaham lama wo chung hi ane man ba panda wo chini prabhu Jesus Christo se chung no sain tong wo koi bom koi bale nu le nu phla ya areng pho chung nu ma yang tong pho jisu le ar se bin yak bai chung no rein tom si phai di angsa la angsa yo phai di ain thingo phai di ham yama no berai ain thingo phai di himsi nung tini yo beni rang khou ye 1 lakh de 2 lakh de khou ye ai sai ke tong ane ma line mai tong pho abo nung rang mai mo bai ma ke phinai saruyo nung thui ani mang tong ke ha ni kaut ma pu sa mo tong le sai ke ha bet tha gristi rang kham chup chu khe je thio bung thang thio tui tong na ha ni kaut ma sa mo tong le bet tha ke bia ra mong ye bet tha ke lum ye bung thwe ne ma ni somoi su phai phu wo bini bong ni tola wo bini ram chu no bera ye sa ka wo bong khi ye abo ram chu no bong khi ye thu tong na ha se bini rang bai da raw ri ma ye le bung no thui tha le sorgo de tuinang ha tuinang ye le ko
hor kon dul de tuinang ya le tuinang mai ya arong ba yeta kup khurao tini yo chini Prabhu Jisu Kristo bai chungno sain tong mole maza thing singke pai thak man bak pandawo hamyama lama no bera ye kaham lamawo hing phaidi angle kri khale bo coronavirus ye nung no khowo jan bai kho yamani mobile se ye PUBG rao Facebook rao WhatsApp rao khiye mai cha zorawo ba cha ye thupi ye ar tong mobile nin bak pandau muha chu yang nai lap kruyung nai abode ke areng mani kriya mani ta kridi hingle hingya kriya nei ma tongke krile nai no areng pho ale kri khale kri ma cha hale angle hingye mkha sla ya areng kri mobile muha lap ung yang nai kri pho kriya nai areng pho line peng rie kri lai khe ham nai bo coronavirus ching chungno tui kho mane ha jisu no se kriye to nai si kau boisa khe aron ba ye bon jorawo ang kau ka thak nai e samoi pho bang yaung ba ye aron ba ye pai thak man ba pandawo ang ta kup khu rao jati bong so rao ang chot tono sain tongo bo mazat samoi bazat mazat su phai phinai chung sapai ma yaung ba ye jisu phai ne male sampha ha horle ainai ha sal se pi phai nai ha boput thim bile pai nai ha jisu phera ne ma samoi le su phai nai ha hingye mchi ye joto jisun bak panda wom khak ta rimaina de chini soni kaut ma khamchung samo joton bak panda wo chu soyang isor se ashirbad ri ni ong tho amen.